मंजिला बिल्डिंग भर्ती हो जाए। बोलो जोरे बोलो सुभान अल्लाह, आओ जोरे बोलो सुभान अल्लाह। मुकसरी जाओ बोलो ना एक जोरे। টাকা ছয় না পয়সা ছয় না মকসরি যাও মদিনা নবিলাই মায়া গরছু মোহেরুলাই যাও মদিনা আকাশ বারাও দি छोरिम झिमरा रहमत नया बस्ती को पाटू लग दे छा जन्नत। अरे क्या बात है वाह। আচ্ছা এটা তো একটা 10 টাকা দিবেন নয়া বস্তির নাম দিবে। হ্যাঁ পান খাবো কালকে পান। হ্যাঁ একটু জোরে বলো না सुभानअल्लाह। আকবার আউদি ছক रिमझिम रहमत नया बस्ती को पाटू लग दे छो जन्नत मुकसरी जाओ मदीना टाका छय ना पैसा छय ना मुकसरी जाओ मदीना। यो नेपाली भाषा हो। मैं सिक्किम में बसते रही कि फिर आप लोग बोलेंगे सिक्किम से आया तो नेपाली में कुछ सुनाया नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा सुना दिया। फिर बाद में मौका मिलेगा तो मौलाना साहब के बाद या फिर कभी मौका आपके पास आना हुआ तो इंशाअल्लाह भरपूर सुनाएंगे। बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की इस हौसला को कबूल अता फरमाए। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप लोगों की जज्बा को कबूल अता फरमाए। और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके मदरसा को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। दुआ करता हूँ मौला ताला मौलाना के उम्र में আমার ইলম में और भी ইজাফা আতা ফরমায়। জাযাকাল্লাহ ফিদান ওয়াল আখিরা। একটি বাচ্চা দিয়েছে সুবহানাল্লাহ। যা ভালো নম্বরে পাস করবি ভালো লেখাপড়া হবে देंगे কালকে দেंगे না। বাকি মোহাম্মদগুলো খুব খারাপ। আমি 4 বছর ধরে সিকিমে আছি, এক খুঁটার মসজিদটাকে 4 মালা 3 মজিলা বানাই দিলাম, কিন্তু যারা বাকি মোহাম্মদ ছিল বাকি মোহাম্মদই আছে। এই জন্য বাকি মোহাম্মদটা খুব খারাপ রে ভাই, আব্দুল বাকিগুলা খুব খারাপ।